ये तो बहुत तेज प्याज है आंखों में डल गया बहुत ही तेज प्याज है वालेकुम सलाम तंजीला, कैसी हैं आप? अच्छा ये प्याज कट गया, ठीक है। ये ऑलिव्स ऑलरेडी ये मतलब कटे हुए हैं, लेकिन भी थोड़े से बारीक करूँगी मैं। और ये है मशरूम जी। ब्रेक नाश्ता बन रहा है, चीज़ ऑमलेट विद लच्छा पराठे के साथ चीज़ ऑमलेट बन रहा है। सच है, देसी और इंग्लिश नाश्ता मिक्स फ्री एंड ब्रेकफास्ट। ये फ्री एंड ब्रेकफास्ट है देसी और प्याज बहुत ज़्यादा कट रहा है, बहुत ज़्यादा। Hi enemy thanks a lot for coming. I'm making cheese omelette. Going to make cheese omelette. It's red bell pepper with parathas. Pakistani vegan breakfast. Parathas with cheese. Oh, onion makes me cry. And what's the time in USA right now? And this is red pepper, red bell pepper है, ठीक है। I will made very colorful and healthy word क्या बना रही थी चीज़ ऑमलेट हो जाता है, you know, भूल जाते हो। प्याज में मत मार दिया। Thanks a lot, enemy. Sorry, I don't know how to pronounce your name, but I call you enemy. Anyway. अच्छा तंजीला, connect to Anne Marie. Can I call you Anna only? It's very easy to pronounce. And it's a green capsicum. It's a red bell pepper. It's a green capsicum. I think Annie is fine, okay? Because I'm very poor in pronunciation. That's why. These are tomatoes. ये टमाटर हैं, ठीक है। Thank you. Okay, and these are eggs. Eggs. Okay,